to je to. I za kraj. Pecorino Romano for the end. Šta da vam kažem, ljudi? Moja pasta milaneze je spremna. Kao što sam rekao, pravio sam danas teleću ragu čorbu za moju majku. To je bilo za ručak, sad za večeru. Zato sam izgledao obučen isto, because I'm dressed the same. I say I make the beef ragu soup for my mother. Now I make for dinner the pasta milaneze. Za večeru pravimo pastu milaneze. Za ovu pastu nam je potrebno slanina, sir, pecorino, romano. Treba nam ova čaša je 2,5 deci vina, treba nam možda deci i po belog vina. So, biber, šafran. Ovdje imam pastu, imam lingvine. I rekao sam u jednom od prošlih videa, ako možete da nađete, uvek uzmite pastu da nije jarko žuta, nego da je više ovako bela. Kad je pasta žuta, jako, neću sad da nabrajam brendove, to je brzo sušena pasta, znači ja sam uzeo ovu italijansku, namjerno sam izvadio iz pakovanja da ih ne reklamiram. Stavio sam u tanjir. Znači možete naći, ako nađete ovako da je više, da je bledo žuta boja, to je dobra pasta, znači to je sporo sušena pasta. Kao što sam rekao, slanina, pecorino romano, belo vino, biber, so, šafran ubacujemo unutra. Ide od ovog putera komad jedan manji, 2-3 čena belog luka, peršun. Treba nam ulje i poslije zaboravio sam da stavim ovdje da napravim bujon. Treba nam bujon isto za ovo. Ništa, i onda pripremim sve i vraćam se nazad. Like I said, on my language, we need for pasta milanese the bacon, pecorino romano, white wine, the pepper, salt, saffron. Here is the pasta linguine. Buy always, if it's possible, white yellow pasta, not really yellow, because this really yellow pasta is dry very fast. This one is dry slowly and is very good. I moved just from package because I don't want to make him reclam. That's all. The butter, 2-3 cloves of garlic, parsley, oil, and I'm just gonna make now one bouillon. This is what I forget from the chicken broth. Or you can make any bouillon what you like. It's up to you. I'm just gonna make the bouillon. Idem samo napravim bouillon i vraćamo se nazad. Then we are back. Znači, narendao sam sir. Ovdje sam napravio bouillon. Vruće, kao što vidite. Možete staviti kocku ili napraviti vaš pileći bouillon, je do vas je. You can make your bouillon with if you make the soup or something, or you just put this cube inside with the bouillon chicken or something what you like. Already make this cheese. Now you're gonna add just saffron inside. Sad ću samo dodam šafran unutra, pošto će onda da neku boju i malu neku notu drugačiju, ali ako ga ne ubacite, nećete pogrešiti. If you don't use the saffron, or you don't have a saffron home, also you're not gonna make the mistake. This is just a little nuance, little note to make something little different. Ništa, sad ću prebacim kameru tamo, ubacujemo slaninu u tiganj koji je već spreman i počinjemo da pravimo pastu milanese. We're gonna start now. I'm just gonna move the camera behind. Okay, we are back. I'm just gonna add here in a pan the bacon. It was maybe here 200 grams and a few tablespoons of oil. Dodao sam ovdje 2-3 kašike ulja, suncokretovog i dodao sam možda ovdje ima 200 grama slanine, tako nešto. Ništa, idemo slaninu da pripremamo. U isto vreme, in the same time,
Water here is almost ready. I'm gonna just put the fire now a little stronger and to use koristim krupnu morsku so. Normalno ide na litar vode 100 grama paste, znači uvijek je bolje da ima više vode za pastu nego da fali. Always is better for pasta to be more water. Normally is going 100 grams of pasta, 1 liter water. The salt you can put 1 or 2 big tablespoons. You're not gonna make mistake. This one I'm gonna just bake to be crispy, and then I'm gonna remove outside back in the same pot. We're gonna cook the pasta in a water just 4 minutes, and then after 4 minutes we're gonna add pasta here in a pan. Add 1 deciliter of white wine, and then we're gonna add a bouillon and to cook all this next 6 minutes. Znači, ispržit ću ovu slaninu na ovom tiganju, izvadit ću je napolje, pastu dodajem u šerpu da kuvam samo 4 minuta. Posle 4 minuta vadim pastu i prebacujem je ovdje. Naravno, prvo ću da izvadim slaninu napolje da je zadržim krskavu. Prebacujem pastu ovdje, dodajem decilitar i po belog vina. Kad alkohol ispari, dodajemo bujon i pastu još 6 minuta kuvamo u tom bujonu. Onda dodajemo čenove luka i polako, malo pomalo završavamo jelo. Ok, nazad smo, ova voda je prokuvala, water is boiling. We're gonna add the pasta now. Ja koristim ovu veliku šerpu, zaista nemam pojma, imam, mislim, 7 litara. 7 liters is this pot. I use this pot for the pasta. Ja ću ovaj put da napravim malo drugačiju pastu milaneze. Kad propržim dobro slaninu, sad ovih par minuta ja ću da ispucam ovdje čenove luka, da oni malo poprime sve i prebacim u ovu staklenu činiju nazad i onda nakon 4 minuta kuvanja paste prebacujem pastu ovdje. Znači, od ovog momenta pastu kuvam 4 minuta u vodi i from this point I'm gonna cook the pasta 4 minutes here in the water, and then after 4 minutes I'm gonna remove this bacon and to cook the pasta in this wok with white wine and bouillon. Also I'm gonna add garlic here now when it's ready. I'm gonna do a little different now. Zato što se pasta milaneze kad idete sa severa na jug malo i menja recept, znači zavisi od što kažem da li idete sa severa da li je na severu ili na jugu, znači if you're going from the south from the north to the south of Italy, this pasta is changing a little about recipe, and I'm gonna do just now my way, my version. Vidimo se za minut, dva kad bude sve spremno da izvadim slaninu i da prebacim pastu. Evo ovdje možda slanina treba još možda minut, dva. Ja sam već uzeo ovdje pripremio, ispucam 2 čena, pa ću onda ovaj treći. I think in 1 or 2 minutes this bacon is ready. I'm just gonna, I put now garlic already inside. Just I'm gonna take the last one. Just gonna take the last one. I'm just gonna do this for 1 or 2 minutes, and we're gonna remove outside. Malo samo da zamiriše, ne treba da izgori. Ja ga već sklanjam sa vatre.
da mi ne uhvati ove čenove luka. Oni su lepo zamirisali. To je sasvim dovoljno. Tamo pastu gasim. Ovo prebacujem u činicu. Nazad. Možda ću da ostavim malo samo, što bi rekli, 10% od ove sve slaninice u tiganju. Da čisto malo kad zavrtim sada sa ovim testom sve to sjedinim kako treba. Znači sad ubacujemo testo da ga završimo ovdje. Znači imamo da dodamo belo vino. I'm gonna finish now this pasta here. I just remove the bacon with the garlic. I keep just a little here. It smells better. Znači idemo da završimo sve ovdje. Posle 4-5 minuta kuvanja vadimo iz vode i vidi se da je onako baš na pola, što bi rekli. Dodajemo belo vino. Ja ću dodam sada. I'm gonna add a half of this glass white wine, belo vino, pola čaše. Half I'm gonna keep for me, živjeli, pola za mene. Just add a white wine inside. Wine what you like to drink, use this wine for the pasta. Znači vino koje volite belo da pijete, to vino i dodate u pastu, naravno. To je to. Znači sada promešam bujon i dodajem, ovdje ima pola litre bujona. Znači u slučaju da vam zafali tečnosti, uvijek možete uzeti iz ove šerpe gdje ste kuvali pastu, znači ako vam zafali. Always if it's necessary, if it's missing the liquid here because now we're gonna cook 6-7 minutes here until pasta is ready, but you need also liquid to stay, not to be dry. Znači svako vam treba da ostane ovdje malo tečnosti, da ne bude suvo, jer morate da dodate sire i sir naravno zahteva da bude malo više tečnosti unutra, zato što će on to sve da povuče da osuši. Now we're gonna do this for 5-6 minutes and then we are coming back. Znači sad ćemo ovo da pripremamo neki 5-6 minuta i vratit ćemo se nazad kada ovo testo bude malo poprimilo ovog bujona i bude malo bolje kuvano. Znači sada vam mogu reći, ovo je otprilike to. Znači uzmete, probate. If it's al dente, if it's al dente, then is enough. And always try to keep, you see, ja uvijek pokušam da zadržim malo ovoga bujona, zato što ćemo dodavati sir i onda će sir da povuče. I always try to keep little this moisture. Don't worry about this because we're gonna add the cheese and cheese is gonna take all this liquid. This is the moment to add the bacon back. Ja sam sklonio napolje slaninu, nisam teo da je baš kuvam svo ovo vreme, 6 minuta s pastom, sada ovo ide. Znači gasimo vatru, we're gonna put the fire off. And then to put on the working table there. And then we're gonna add the cheese and move the camera there. Kao što sam rekao, pomerimo vamo na radnu ploču da se bolje vidi sve. Znači bitno je da ugasite vatru, da sklonite malo ovo, da malo padne temperatura, pošto nije baš dobro da se doda sir u to sve odmah.
is important just to remove this from the fire and to put here on the side to rest for the few minutes before we're gonna add the cheese. But now we can add, because it's really hot, we can add this butter inside to make texture better. Dodajemo ovaj unutra da mu pojačamo teksturu, da bude malo to sve bolje. I sad ćemo da mešamo sve ovo dok ne dobijemo onako kompaktnu masu spremnu za dodavanje sira. We're gonna shake just this until it's gonna be compact, this water, actually the liquid inside with this butter, and then it's gonna be ready to add the cheese. Također temperatura će da padne malo dole s ovim mešanjem i onda će biti idealno za dodavanje sira. Also the temperature is gonna with this shaking to fall little down, and then it's gonna be ideal to add the cheese. I'm gonna shake this few minute or two, and then we are coming back. Znači, to je otprilike to. Promešao sam dobro. Dobili smo neku podlogu, što bi rekao, kao sos. Nije to sos, ali sad moramo postepeno da dodajemo sir. Temperature is also going down now, and we're just gonna add the cheese little by little and then to shake. First to do this one and then to add next one. Other way can be possible to stay the big pieces from the cheese. Moguće da vam se napravi, da vam se zalepi sir i da to ne bude to. I onda je bolje ovako dodavati malo po malo. Ja bar tako radim. Prevrnem sve da vidim da se negdje nije zalepilo. Moj sin se isto probudio, čujem ga, ima 3 mjeseca. Tamo je dnevno i sa majkom. It's good. I hear that my son is also wake up now. He's there with the mother in the living room. Probably also hungry. Huh, Natasha? Hungry? Echt waar? Still hungry? Kaže, jeo je i dalje je gladan. Mora da ga nadoji malo jače. Then we are going like this. Just little by little. And it's the best and it's a safe way to make this pasta good with the cheese. Other way is possible to be stocked inside in a bigger pieces. Better take few minutes more to make this, because you're not gonna lose the time. Nećeš izgubiti vreme ako ovo mešaš malo duže, zato što je ovo zaista vruće. I ova pasta je vrhunska, znači ovdje nema promašaja. Sad ću jedino, kad završim, prije nego što dodam peršun, pošto moja supruga voli više bez peršuna ovu pastu da odvojim za nju, i onda ću da dodam peršun za mene i mamu. A mama? Da. Malo još ovo ostalo, ostavljamo sir da stavimo u tanjire, što kažeš na pastu. That's the last one. For the rest, cheese is gonna stay just to add in a plate. Normally I need to add a parsley. My wife, she don't like parsley in this pasta. Then I'm gonna move the some pasta in a plate for my wife, and then for the rest I'm gonna make for me and my mother with parsley. That's all. Oh, I'll just take some wok or something to remove for my wife. To put it here is more easy for me. And then she can take how she think to. Ovako ćemo malo da joj zagrabimo sosa i svega ovoga što ona voli.
Ok, skače, put for you na wok. Sad možemo da dodamo peršun. Now we can add parsley because I remove for my wife in a other wok because she don't like the parsley in this pasta. She like parsley but in this pasta no. Okay. This is ready. We're gonna now put it in a plate and to taste. Ok, kada završite ovu pastu, ona mora biti ovako, znači ne znam da li se vidi, znači mora biti ovako kremasta. When you finish this pasta must be pasta milanese cream like this. Idemo serviramo. Kutlaču jednu veću, da namotamo pastu. Namotamo, rolaj. To je to, onoga što nam fali. To je to. I za kraj pecorino romano for the end. Šta da vam kažem, ljudi? Moja pasta milanese je spremna. Da je probamo. Prijatno. Hvala. My pasta milanese is ready and it's really it's really good. Stvarno je dobra pasta. Ljudi, zapratite moj kanal. Možda će vam trebati neki recept stvarno. People, subscribe my channel. Maybe you need some of these recipes to make in your house. Ciao ragazzo! Vidimo se sljedeći put. See you next time.